Dot kita 3. Highway. Kita kay wapo kay landong kayo. Para baktasan. Oh. Practice tag baktas. Practice tag baktas, kusog yung baktas dul. Volume 1, volume 1. Muni volume 1 dul. Volume 1. Oh, volume 1. Sugro. Gusto mo volume 2? Oh, volume 2. May baktas volume 2 dul. Ito dul. Dali kayo maabot ni dul. Oh, volume 2 na dul. Lala. Saman. Gusto mo volume 3? Ano dul? Volume 3 dul. Hindi na may baktas dul. Paano man ni dul? Daga na dul. Volume 3 dul. O sa inyo gusto yung volume 4? Volume 4. Volume 4 dul. Practice ng big boy volume 4. Indot yung big boy no. Pasada naman ito. Gwapo pa kasi dul. Punya dul. Okay. Oh, gwapo dul. Oh, volume 1. Oh, volume 1 ta. Volume 1 na to. Volume 1 na dul. Baktas dul ki. Pakis sa batang. Yes. Oh, gwapo. Patos dul. Gwapo patos dul. Gwapo patos dul ang big boy dul. Oh. Ingat pa. Wow, tubig dul. Pag tubig. Unya karon. Manginom tag tubig, mangita tag tubig dul. Ini wapo pud suruyan kay pug sapatos dul. Kahi kay sapatos. Pagti kayo. Ya. Dito kayo lugar lagi. Way init. Way init dul. Nya dul. Wapo ni dul. Napud kay papel dul. Papel. 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 Ito yung papel doon, dako-dako yung papel doon. Hindi naman papel.